mi mensaje es acerca de la restauración de la familia. Well, this morning, before I wanted to start my message, the message is about restoration of the family. Quiero mostrarles algunos de los personajes de mi familia. I want to show you guys some of the members of my family. Okay. Los miembros de mi familia, en primer lugar, para los que no me conocen, yo estuve casada con el pastor Carlos Peñalosa. I've been married to Pastor Carlos Peñalosa. Él ha sido mi esposo por 36 años. He has been my husband for 36 years. Juntos llegamos a este país. Together we came to this country. Iniciamos esta hermosa eclesía. And we started this beautiful ecclesia. Amén. Amen. Y bueno, como la mayoría tal vez de ustedes saben, nosotros tuvimos 4 preciosos hijos. Well, as a majority of you all know, we had 4 children, 4 precious children. En la próxima semana se los voy a presentar. And next week I will present them to you. Y los 4 partieron a la presencia del Señor. In which they went and parted off to the presence of the Lord. Junto con nosotros, los hermanos de mi esposo tuvieron también hijos. And together as well as us, together his brothers had children as well. Y entre ellos, uno de los hijos de su hermano Freddy se llamaba Marcelo. And among his brothers, his brother Freddie, his name is, Su hijo se llamaba Marcelo. His son was called Marcelo. Desde más o menos 7 o 8 años, él jugaba a ser pastor. In about 7 or 8 years, he swore in to be a pastor. Y entonces, cuando la iglesia estaba en visitación en esos años, And when the church was in visitation in those years, visitación del Espíritu Santo, visitation of the Holy Spirit, había administración y la gente se caía por la unción del Espíritu Santo. there was a ministering, and people would fall down to the presence of the Holy Spirit. Y entonces los niños en la casa jugaban a la iglesia y entonces tenían un colchón y en fila los sobrinos y él, Marcelo, se ponía al frente y decía: yo soy el pastor, venga, recibe. Y ¡pum!, caían al piso y recibían el Espíritu Santo. And so their children would see, those church services, and they would play at the house. And they would put bed mattresses here, and they'd have their own little church service. And Marcelo would say, I'm the pastor, you receive, boom, and the kids would fall down. Y luego cuando el Espíritu Santo nos visitó con un mover acerca de la liberación, Later, when the Holy Spirit would move, and it was a movement of liberation. hicimos liberaciones multitudinarias, Liberation is así, con multitudes, ¿no? En la iglesia. it moves in many Mucha multitudes. gente liberada ahí en Many el people pleno were culto. freed, and Entonces, liberated. ellos jugaban en la casa, so they would play in the hacía la house. fila. They would Y have Marcelo decía: yo lines. soy el pastor. Marcelo said, I'm the pastor. Y los tocaba y decía: en el nombre de Jesús, fuera. And he would touch them and he would say, in the name of Jesus, Y, out! y caían al piso y they would eran fall on the liberados, ground. And todos they were los free. sobrinos. All the nephews. Y entonces le preguntaron sus papás: hijito, ¿por qué juegas así? And so then later his parents asked him, why are you guys playing around like that? Los niños juegan y miran y hacen todo lo que hacen los adultos, ¿verdad? Children, they watch and see everything adults do, so they Ellos play around like están that. muy pendientes. They're very attentful. Entonces él les dijo a sus papás: es que yo quiero ser como mi tío, yo quiero ser pastor. So he said to his father, I want to be like my uncle. I want to be a pastor. Y bueno, pasaron los años, en su juventud él se olvidó de que quería ser pastor. Well, then as the years went by, in his youth, he completely forgot that he wanted to be a pastor. Dio unas vueltas por ahí y luego He went around regresó. over there, and then later, Y se consagró al Señor. later he dedicated his life to the Lord. Y un año antes que mi esposo muriera, And 1 year before my husband passed away, me dijo mi esposo: siento bien fuerte en mi espíritu my husband told me, I feel very strong in my spirit
ordenar a Marcelo como pastor to ordain Marcelo as a pastor en la iglesia, in the church allá en Bolivia, over there in en Bolivia. Yesum, en la iglesia de mi cuñado. It's the church of my brother-in-law. Entonces lo ordenó. And Yeah. so then he ordained him. Y ahora él es Marcelo And now he is Marcelo Peñalosa, Peñalosa, es pastor de He's pastor. Yesum. Y junto con Fernando, and together with Fernando, ahora están levantando la iglesia. now they're rising up a church. Así, gloria a So Dios glory to God, por un sobrino to my nephew, que fue inspirado por la vida de mi esposo. who was inspired by the life of my husband. Y ese deseo de niño pues lo llevó ahora a ser una realidad. And then that desire he had as a child, now it's become a reality. Y después, yo no sé por qué, pero I don't know why, but el próximo miembro que les voy a presentar de mi familia the next member I want to present to you all of my family ha robado mi corazón. has stolen my heart. Es el más pequeñito de la familia Peñalosa. He's the youngest, the smallest one of the Peñalosa family. Es hijo de Fernando Peñalosa. Lo conocieron a Fernando He's the algunos, son ¿verdad? of Fernando Peñalosa. How many remember Fernando? Bueno, él se ha casado y Well, tiene un bebé. He's gotten married and now he has a baby. Y le puso un nombre del tío más querido que él ha tenido. And he put as his name his most beloved uncle that he's ever had. Y le puso el nombre de Carlitos. And he put his name Carlos. as Carlitos. Así que les voy a presentar a so, Carlos Peñalosa I'm going to Jr. present Carlos Peñalosa Jr. Y yo creo que Dios está formando generaciones para su gloria. And I Amén. believe that God is forming generations for his glory. Amen. Y así como el Señor decía esta mañana, pues sé que voy a ver todavía muchas de mis generaciones sirviendo al Señor. And as the Lord was saying this morning, I know how the generations will be called, Señor. serving the Lord. Entonces, yo creo que también ustedes deben estar inspirados. Tal vez no sean mis propios hijos, So I hope that you all as well will be inspired. Maybe they might not be my own children, pero son mi familia. but they are my family. Y al último me han dado el derecho no de decirle sobrino nieto, sino de llamarle y decirle y quererlo como mi nieto. And in the end, they did not, give me the privilege of calling them my nephew, but calling them my grandson. Así que un día cuando esté como mi mamá, And so one day when I'm with my mother, sé que lo voy a ver. Un I know hombre de Dios that I will see sirviendo al them Señor. again in the name of the Lord. Amén. Amen. ¿Cuántos creen que sus familias How many también believe that en sus generaciones your families and its generations, hay gente llamada para servir al there's people Señor? called to serve the Lord? ¿Cuántos lo declaran How many declare it? que ellos van a servir al It can Señor? be beautiful the way they serve the Lord, Con todo lo que tienen, with everything con they have, todo lo que son. with everything they are. Amén. Amen. Y tal vez algunos todavía estén alejados del Señor, And probably some of them might be apart from the Lord, pero hay una promesa de que Dios but there's a promise that the Lord los va a alcanzar, will reach out to them. los va a traer He's going to así bring them y va a over cumplir here. sus planes And y he's going sus to fulfill his propósitos plans and his purposes con ellos. with Amén. them. Amen. Aleluya, Amen. dale Hallelujah. gloria a Dios por Give eso. glory to God for that. Pues hoy quiero hablar sobre la restauración Today I want to speak over restoration de la familia of the family o en la familia. or in the family, Porque Dios está restaurando las familias. because God is restoring families. Él está restaurando el propósito que Él tenía con cada una de nuestras familias. He's restoring the purpose that He had with each one of our families. Restaurar significa una acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Restoration means the action of putting something back to the state it used to be in. También significa
Restaurar significa reparar, rehabilitar. As well, restoration means to repair or to rehabilitate Reurbanizar, or redevelop, resurgir resurge, o reiniciar. or restart. Dios es experto en reiniciar God is an expert at a restart. Amen. vidas para el Señor. Lives for the Lord. Así que en esta mañana quiero un poquito que veamos sobre, esta es una serie, ¿verdad? Así que quiero que veamos por qué es necesario que la familia sea restaurada. So this morning I want us to look at why it's important, the significance, why it's important for the family to be restored. ¿Por qué es necesario que la familia vuelva a su estado original? Why is it important that the family goes back to its first state where it started off? Yo creo que tenemos que entender de dónde viene todo aquello que puede estar afectando o destruyendo nuestras I familias. think it's important for us to realize and understand what is destroying or affecting our families Y cómo Dios puede restaurar nuestras and how familias. God can restore our families. Así que vamos a ver qué pasó con la humanidad en el principio, So let us look at what happened with humanity in the beginning que ha hecho necesaria la restauración en la familia. and why it's necessary, the restoration in the family. Lo que pasó es que en el principio What happened is that in the beginning, la humanidad pecó. humanity sinned. El pecado fue el inicio de toda una caída de principios. And the sin was the beginning of all downfall of all beginnings. Y como la familia, cuando la primera familia cayó en el pecado, And when the first family fell into sin, cayó de la imagen de they Dios. fell off of the image of God. El hombre estaba en perfecta armonía con los caminos de Dios, And the man was in perfect harmony with the ways of the Lord. pero ahora rompió la voluntad de Dios, cruzó la voluntad de Dios y se separó de los caminos de Dios. But then he broke the will of the Lord. He crossed over the will of the Lord, and then he went apart from the Lord, or Y en- from the ways of the Lord. Y entonces es importante que nosotros entendamos cómo volver de esa separación que hemos tenido. And so it's important for us to go back to come back from that separation that we've faced. Y hay varias cosas que sucedieron cuando el hombre cayó en pecado. And there's many things that happened when man fell into sin. El hombre se convirtió primeramente en un pecador. And first of all, the man became a sinner. El hombre dice que su mente se contaminó. It says that his mind was contaminated. El hombre se convirtió en un esclavo del pecado. And then he became a slave of sin. El hombre se convirtió en un enemigo de And Dios. then man became enemy of God. Dice que el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados And then it says, the word of God says that he became dead in his sin. y comenzó un camino hacia la condenación eterna. And then he started making a path towards the condemnation and destruction. Así que el hombre quedó completamente destituido de la gracia de Dios And so the man became completely separated from the grace of God. y él no volvió a conocer los caminos de Dios. And he never again got to know the ways of the grace of God. Para él los caminos de Dios son locura. For him, the ways of the Lord is a craziness. Así como dice la palabra en 1 Corintios 2:14. As it says in 1 Corinthians chapter 2:14. Pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, But the man in his natural state does not perceive the things of the Lord, porque para él son locura because for him it's a craziness. y no las puede entender, He cannot understand them, porque han de discernirse espiritualmente. because he cannot discern them spiritually. Así que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. And so for the natural man, the things of the Lord, the ways of the Lord is craziness. Hablar de matrimonios de pacto es una locura. Speaking about a covenant or a marriage is a craziness. Ser fiel a tu pareja
¡Qué locura! Being faithful to your spouse or to the person you love is craziness. El matrimonio dura solo cuando existe amor, entre And comillas, marriage amor. only lasts when love still exists in the marriage. Eso dicen, That's ¿verdad? what they say, right? Se acabó el amor. Love is finished, right? It's over, the love. Ya no hay por qué estar There's no juntos. reason for us to continue being married. Y etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Hay muchas ahora causas por las cuales ya no hay familias y matrimonios de pacto. And there's so many causes and reasons why there's no more marriages or families. Y hay caminos que dice en Proverbios 14:12 And then there's ways or paths that says in Proverbs 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. there's paths or ways that you can go down that seem right or just in the eyes of man, but the destiny is death. Es muy fácil decir en el mundo, pues si no me funciona, me divorcio. ¿Qué problema? It's very easy for some people to say, if things don't go out or turn out the way I thought, I'll just get divorced. No le ven ningún problema. There shouldn't be any problem. Hay hijos, pero no le ven ningún problema. There's children, but no, I don't see any problem. Lo importante es que yo esté bien. The most important thing is that I'm okay. No es cierto. Isn't that true? Es fácil tomar ese camino. It's easy to take that path. Tal vez es difícil también. Es una decisión Probably que it's ha difficult sido as well. tomada después de mucho sufrimiento y dolor. Could be difficult as well. It could be a decision you made after a lot of suffering and pain. Porque no ha podido haber una restauración Because de there esa hasn't familia. been able to be a restoration in that family. Entonces, como iglesia, como casa de Dios, And so as a church, as a house of the Lord, necesitamos entender que la familia sí puede ser restaurada, we need to understand that family can be restored. que las cosas se tienen que hacer a tiempo. That things can be done at its time. Tenemos que aprender a ser cuidadosos We have to learn to be careful de cómo está creciendo nuestra familia, of how our family is growing, qué está pasando con nuestra what familia, is going on with our family. y así poder tener familias para toda la vida, And this way we can have families for all of our life. pactos para toda la vida. Amén. Covenant for all the life. All life. Ok. Amen. Ahora, un poquito vamos a ver qué significa el hecho de que la mente del hombre se contaminó. Now we're going to review a little bit how the mind of man was contaminated. Dice que en 1 Tito 1:15 todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. It says in Titus chapter 1, verse 15, it says, all things were made pure for the pure, but the things that were corrupted for the unbelievers, nothing is pure, because even their mind or their conscience has been corrupted. En Colosenses 1:21 dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con él. In Colossians chapter 1, verse 21, it says, in you as well, you were in another time foreigners or enemies in your minds, doing bad works, but now you have been reconciled. Y por último, en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. In Romans chapter 8, verse 7, it says, by design of the flesh, you were enemies against God, because you weren't submitted to the law of God, and you as well couldn't have been. ¿Qué es lo que pasó entonces después que Adán y Eva pecaron? So what happened after Adam and Eve sinned? Ellos tuvieron su propia mente, su propia forma de pensar. They had their own mind, their own way of thinking. Entonces ellos empezaron a decidir su propio destino. So they decided to decide their own destiny. Ya no era conforme a la mente de Dios, It was no longer conformed to the mind of the Lord. no era conforme a los propósitos de Dios, It wasn't
conformed on the purposes of God, sino a sus propios deseos y pensamientos. but of their own desires and their own thoughts. Yo no sé ustedes, pero cuando yo no conocía al Señor, I don't know about you guys, but when I did not know the Lord, yo tenía mi propio pensamiento de quién me gustaría que sea mi pareja. I had my own thoughts and ideas of who I'd like that, who I would desire or like to be my spouse. Y no creo que hayan sido unos pensamientos tan malos, And I don't think these thoughts that I had were bad, pero simplemente no eran aquellos que realmente Dios quería para mi vida. but it truly wasn't the thoughts or the plans that the Lord had for my life. Porque lo que Dios quiere para que sea algo duradero es diferente. Because what God wants for us that'll last is different. Yo tenía una idea de cómo me gustaría esa persona físicamente. You know, my idea of what I wanted was what that person would look like physically. Y también tenía una idea de que a mí me gustaba que sea una persona que sea preparada, que tenga una profesión, que tenga, un buen trabajo. You know, and my thought, my idea was that person would be, prepared, that person would be a professional, have a career, and things like that. Y también me gustaba alguien que fuera mayor que yo, como unos 4 o 5 años mayor que yo. And I also looked for someone who was older than me, like 4 or 5 years older than me. Porque yo pensaba que un hombre que era mayor que yo, pues sabría cuidar de mí apropiadamente. Because I believed and I thought in that time someone who was older than me would know how to take care of me the way I needed to be. Eran buenos pensamientos. These are creo. good thoughts I thought I had. Esos, entre comillas, eran mis requisitos. And those are like my requirements. Pero en mi mente también decía, But in my mind as well, I said, bueno, si no consigo una persona así, well, if I don't, I'm not successful in getting someone like this, entonces no importa. well, it doesn't matter. Yo soy profesional, yo I'm- voy a ser una profesional, I'm a professional. I'm voy a going to be a ganar professional. mi dinero. I'm going to have my money. Y si algún día deseo ser mamá, And one day, if I desire to be a mother, voy a tener un hijo de quien yo quiera I'm going to have a child with whoever I please, y me lo voy a criar. and I'm going to raise that child. Voy a tener una niñera que me ayude a criar, And I'll have a babysitter who will help me to watch over una the cocinera que me ayude a child, cocinar and a cook that'll help me y to yo cook, voy a ir a trabajar. and then I'll go to work. Total. ¿Ya? The Hay que result- ver la forma de vivir. That was my way of thinking of living. Creo que buenos pensamientos, I ¿verdad? think these thoughts were okay, right? Pero cuando conocí al Señor, But when I got to know the Lord, cuando conocí su palabra, when I got to know His Word, Él cambió totalmente He changed totally mis requisitos my requirements y mi forma de pensar. and my way of thinking. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de muerte, dice el There's Señor. paths and ways that it seems right to man, but it really leads to destruction. Y entonces Él empezó a abrir mis ojos And so then He started to open my eyes. y a empezar a valorar cosas que nunca antes había valorado en una persona, And then I started to value things that which I never really valued in a person, como su consagración, la consagración a Dios, like his dedication to God, un hombre a man who que sabía orar, knew how to pray, que tenía un compromiso de verdad con el Señor. who had a true commitment with the Lord. Y así fue que yo fui cambiando en mi mente. And that's how I started to change in my mind, in my Y way of aunque en thinking. mi caminar me equivoqué un par de veces, And in my path, I made a couple mistakes sometimes. finalmente le dije, Señor, Finally, I said, Lord, yo quiero que encontrar la persona correcta. I want you to help me to find the correct Quiero person. que tú me ayudes. I want you to help Quiero que me. tú me guíes I want you to guide me, y que tú lo hagas. and that you would do it. Y estaba tan seria en eso And I was so serious about that que ustedes ya saben, ayuné 7 días. that you already know I fasted for 7 Y le days. dije, lléname de tal manera de tu espíritu And I told the Lord, fill me up in such a way with your spirit que cuando llegue esa persona, that when that person comes,
yo despierte a esa persona. I would wake up to that person. ¿Y saben por qué? Le dije, era como Adán, ¿no? Que dice que cayó en sueño profundo. It's like similar to Adam, like as the word of God says that he fell asleep in a deep Dios sleep. formó a su pareja And God formed y él his despertó spouse, and he woke up y se encontró con Eva. and he found Eve. Y yo quería, en un sentido espiritual, And I wanted as well, in a spiritual sense, estar dormida en mi corazón To be hasta que aparezca la persona asleep correcta. in my heart until that correct person showed up. Porque antes Because before, yo entraba a la iglesia I would go into the church y yo decía, and I would say, aquí no hay nadie para mí. there's no Oh one my here God. for me. Y vivía esperando a alguien que And sea como para mí. And I lived around, waiting around like, oh, there's got to be someone here for me. Y me iba triste otra vez. And I would leave sad again. Y el domingo siguiente, And then the next Sunday, I would show up. ¿no? La inquietud, la ansiedad. The anxiety, the Pero cuando stillness. entregué esa área de mi vida al Señor But when I surrendered that area of my life to the y me Lord, fortalecí en Él, and I got strengthened in Him, yo era libre. I was free. I Yo was podía free. compartir con wanted to cualquier share persona, with any con person, cualquier muchacho, with any de cualquier guy, edad. Whatever age, Ya no era esa mi prioridad. that wasn't my priority no more. Mi prioridad era buscar al My Señor, priority was to amar search al the Lord, Señor, servir love al the Lord, serve Señor. the Lord. Era feliz así. I was happy like that. Mi mente cambió. My mind changed. Y eso es lo que tiene que pasar en nosotros. And that's what has to happen in us. Tenemos que aprender a cambiar nuestra mente We have to learn how to y change our hacerla mind como la mente de Cristo. and to make it like the Y mind of eso te da Christ. tanta libertad, And that brings so much freedom, tanta libertad, so much freedom, que uno ya no se condiciona a ciertas cosas. that is no longer conditioned to certain things. Así que para seguir, pues Dios, mi esposo no tenía las cualidades físicas que yo había pedido, And so no that- era profesional y él no tenía como dicen, un buen trabajo, un buen salario o algo para ofrecer. Nada de esas cosas que pedí en lo natural, él las tenía. And so that's how I went with me and the Lord. The Lord, brought me this man who didn't meet my requirements. He didn't have, the physical attributes I was looking for. He wasn't a professional. He didn't even have no tenía trabajo, ¿verdad? Y no era mayor que yo. Oh, he wasn't older than me. He was probably not working at the time. So he didn't meet the list of the requirements. Pero él tenía otros requisitos y otras But God cualidades But God que had other hicieron de él un requirements, other hombre qualities. maravilloso, And he was a increíble, marvelous man, y cuantos lo incredible. conocieron And when I got to know him, supieron bendecirse de él, de And su when you guys got to know amor, him, you guys de were su blessed through him. sabiduría, That de su wisdom, entrega, de su visión. that vision, Un hombre increíble. an incredible man. Yo le di a Dios el derecho de elegir para mí. I gave that God the right to choose for me, Y eligió lo mejor para mí. and he chose the best for me. Amén. Amen? Dice que el Señor nos ayuda a entender lo que es su voluntad y lo que son sus caminos. The Lord helps us to understand his will and his ways, Y nos ayuda a entrar en el camino de la vida eterna and he helps us to go into the path of eternal life y salir de esos caminos de condenación eterna. and to leave those ways of eternal condemnation. Amén. Amen? Ahora, un poquito vamos a ver cómo ha afectado la caída del hombre en nosotros. Cuando Adán cayó, todos caímos junto con él. Now let's review a little bit about the fall of man. When Adam fell to sin, all mankind fell to sin. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, In por cuanto todos pecaron. In Romans chapter 5, verse 12, it says, nonetheless, because sin entered the world through man, and because of sin, death, and the same way death
went to all man because every man has sinned. Cuando Adán cayó, ya no se reprodujo a la imagen y semejanza de Dios, sino que se reprodujo a su propia imagen caída. When Adam sinned and fell to sin, no longer was he in the image of the Lord, but he was in his self-own image and his own likeness. En Génesis 5 del 1 al 3 dice así: Genesis chapter 5, verse 1 through 3 says it's so. Este es el libro de las generaciones de Adán. En Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amen. And so in this book of all generations of Adam, the day that God created man in his likeness of God, he made man and woman, he created them, he blessed them, and they were named Adam. In that day, when they were created, Adam lived for 130 years, and he had his own child in his own likeness, conformed to his own image, and he named him Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, pero todos fueron conforme a su semejanza y conforme a su imagen. And it was in those days, Adam, after conceiving Set, 800 years, and he conceived sons and daughters. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ya no se engendró personas a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. So what was going on here? No longer did we see people, being conceived in the image of God, in the likeness of God. Porque Dios había creado al hombre a su imagen, a su semejanza. Because God had created man in his image, in his likeness. Pero por la caída, But because of the fall, perdió esa imagen We y esa lost- semejanza. he lost that likeness, that image of God. Y cuando engendró a su imagen y a su semejanza. And when he conceived in his own image and in his own likeness. Y esto dio lugar And this a gave que place hubieran muchos problemas so that many problems would happen. que nunca antes obviamente habían tenido Adán y Eva, That many problems that never before Adam and Eve had ever faced, pero que fueron evidenciándose a través de la historia del hombre. but throughout history, it was evidence of this evidence of problems were showing throughout all history. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hubo falta de respeto, rebelión contra la autoridad paterna. There's, lack of respect, rebellious against parents, Odio y envidia entre los miembros de la familia, hate in between the members of family, relaciones inadecuadas y sin principios de matrimonio, inappropriate relationships without marriage, motivaciones impropias en las relaciones familiares, inappropriate motivations in between family members, padres que no tienen respeto tampoco por los hijos y tienen relaciones inadecuadas con sus hijos. parents who don't have respect for their children and as well have inappropriate relationships with their own children, Esposos y esposas que tienen intereses divididos, husband and wives who have different interests and other things, like usurpación de los roles parentales, thief or stealing or taking away of their roles of being a parent. ustedes van a entender más adelante You eso, guys will y understand that more. favoritismo también And en los favoritism. padres, In parents, falta de disciplina Lack of de los discipline. padres a los hijos, from parents to children, etcétera, etcétera. etc., etc.
O sea que la humanidad empezó a manifestar muchas In other words, humanity anormalidades started- en las relaciones y en la familia. started to develop many abnormal things in family and humanity. Vamos a ir viendo algunas de estas en la palabra de Dios. Let us start looking at some of these examples in the Word of God. Y que si tú de alguna manera lo identificas en tu casa, And if you somehow can identify it in your house, el Señor quiere que tú restaures esa área en tu familia, the Lord wants you to restore that area in your porque family hay restauración. because there is restoration. Amén. Amen. Una de las cosas que se empezó a ver desde ese entonces es esa falta de respeto y rebelión contra la autoridad paterna. And one of the things we start to notice is that lack of respect for our authority on behalf of parents, for your parents, or that rebelliousness against your parents. O sea, se empezó a ver ese irrespeto por los padres. You know, we get to see that lack of respect for parents. Un ejemplo que nombra la Biblia como una falta de respeto está en Génesis 9, del 20 al 29. An example of that lack of respect that we see is in Genesis chapter 9. Y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto, quiere decir desnudo, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Amen. In Genesis 9, chapter 9, verse 20 through 29, it says, After the flood, Noah began to cultivate the ground, and he planted a vineyard. On one day he drank some wine he had made and became drunk and laid naked inside his tent. En algunos estudios bíblicos describen esto como alguien que obviamente encuentra a su padre no desnudo ahí en su lecho, pero lo que se deduce de la forma en la que él habló a sus hermanos es que cuando lo miró, él, oh my God, se rió, hizo burla de él. Salió y dijo, vengan a ver a nuestro padre, miren cómo está. Eso no fue una buena actitud de parte de un hijo que ama a su padre, ¿verdad? La actitud de él no fue buena. La actitud fue de burla y de que otros más vieran la desnudez de su padre. Amen. Amen. So Noah had become drunk. He laid in his tent naked. His son saw him. His reaction was with a bad attitude. When he looked at his father naked, drunk next to his tent, and he approached it with a bad attitude. He grabbed his other brothers and everyone around. He said, look at this man. Look at him laying on the ground naked, drunk. So just like a disrespectful way of looking at his father. He had a wrong attitude of trying to help him. He had a wrong attitude towards it. Pero en cambio sus hermanos reaccionaron diferente. On the other side, his brothers had a different reaction. Y dice, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sam y Jafet no dijeron, ay, vamos a ver, ¿cierto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? ¿Qué? No, este borracho, este tal o cual. No hicieron eso. ¿Saben qué hicieron? Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y no vieron la desnudez de su padre. So on the other side, you see the other brothers, their reaction was like, oh no, we cannot look at him like this. How is possible? So what they did was, here in verse 23, it says, then Shem and Japheth took a robe, held it over their shoulders, and backed into the tent to cover their father. As they did this, they looked the other way so they would not see him naked. Entonces, saben que ellos alzaron la ropa y de espaldas caminaron y sin mirarlo, lo empezaron a cubrir. And so what they did is they grabbed their robes and they turned their back on their father so they would not see him naked, and then they covered him.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con este ejemplo? ¿A dónde en realidad Dios nos está llevando? So what is going on with this example? Which direction is God taking us to see? Cuando hay respeto por los padres, When there's a respect for your parents, nunca vamos a tomar la actitud de Cam. we're never going to take the attitude of Ham. Nunca vamos a avergonzarlos. We're not going to go and embarrass them. Nunca vamos a criticarlos. We're not going to go and criticize them. No vamos a juzgarlos. We're not going to go and judge them. Eso lo vamos a dejar al Señor. We're going to leave that up to the Lord. Nuestra actitud es, Our attitude should be, Dios, no entiendo lo que está pasando. God, I don't understand what's No going sé on. por qué mi padre está borracho ahí, desnudo. I don't know when my father is there naked and drunk. Voy a cubrir esto. I'm going to cover this. Y yo te pido And I ask you que tú tengas misericordia de mi that padre you'd have mercy on my father y lo ayudes. and that you'd help Y him. así como los hermanos de Cam, tú cubras la desnudez de tu padre. In the same way, the brothers of Ham, you go and you cover the nakedness of your father. Voy a darles un ejemplo personal. I'm going to give you a personal example. Mi papá se fue cuando yo tenía 10 años de la casa. My father left us when I was 10 years old. Él dijo que iba a volver. He said he would come back. Él dijo que nos iba a mandar mensualmente nuestra, pues una mensualidad para ayudarnos, He said he would support us monthly with payments, pero no mandó nada. but he never sent anything. Y cuando volvió en un año, And when he came back after a year, él dijo que se quería ir definitivamente. he said that he wanted to leave definitely forever. Yo nunca pregunté a mi mamá los I never- detalles. I never asked my mother the details. Eran cosas de ellos. It was between both of them. Sí sufrí calladamente la ausencia de mi papá. And silently, yes, I did suffer the absence of my father. Él nunca habló conmigo. He never spoke with me. Él simplemente desapareció de mi vida. He simply just disappeared from my life. Y cuando pregunté un día a mi mamá, ¿y mi papá va a volver? And I remember one day I eventually asked my mother, is my father going to ever come back? Mi mamá me dijo, bueno, tal vez no, hijita. And my mother said, well, maybe not, my daughter. No quise preguntar más. And I didn't want to ask anymore. Pero en mi Further. corazón But in my heart, había siempre esa pregunta. there was always that question. ¿Será que mi papá me quiso? Could it be possible that my father loved me? ¿Será que mi papá deseó que yo naciera? Would it be possible that my father desired for me to be born? ¿Habré sido una hija deseada? Was I a desired child? Porque ¿saben qué? Because, 10 años más tarde, 10 years later, sin tener una noticia de mi padre, without knowing any news of my father, me encontré en la calle I con él y una niña. I found myself on a road, walking down a road with him, and I saw him and a little girl. Y dije, papá, And I said, Father. hola hijita, ¿cómo estás? He said, oh, hi, daughter, how are you? Bien. And I said, I'm well. Oh, te presento a mi hija. Oh, let me present you to my daughter. Hola, ¿cómo estás? And I said, oh, hello, how are you? ¿Qué haces por aquí? What are you doing over here, Dad? Oh, vine a visitar a tu tía. Oh, I came to visit your aunt. Oh, ¿y cuándo te vas? And I said, oh, and when are you ¿Dónde leaving? vives? Where you live at? Él vivía en otra ciudad y And he me lived in dijo, another city, and he said, me voy en unos días. I'm going to leave in a couple days. Ok, hija, un gusto saludarte. And he said, okay, daughter, it was nice seeing you. Bye. Bye. Ni un abrazo, Not even a hug. nada que indicara que él alguna vez me hubiera amado. Nothing to indicate that he once loved me. Nunca lo reproché, nunca pregunté, I never approached him again. I never asked him. pero cuando a mis 20 años conocí al Señor But when I was 20 years old and I got to know the Lord, y yo le pedía que Dios me hablara, and I asked the Lord to speak to me, la primera forma en la que Dios se reveló a mi vida in the first form that God revealed himself to in my life, fue como mi padre.
he revealed himself as my father. Ustedes conocen la historia, pero se las puedo volver a contar. You guys know the story, but I can Pero repeat it again. yo sentí el amor de un padre que cuida y vela por un hijo de una manera increíble. I felt a love from a father who cares and loves and takes in every detail and watches over me. I felt that kind of love in an incredible way. Y cuando conocí a Dios como mi padre, And when I got to know the Lord as my father, busqué a mi padre terrenal. I searched for my biological father, Y yo quería hablarle de Cristo. and I wanted to speak to him about Christ. Yo quería que él conozca del I Señor. wanted him to get to know of the Lord, Y no pude. and I wasn't able. Él no estaba en la ciudad He was not in the city, y nadie me daba su teléfono. and nobody would give me his telephone. Pasaron otros 10 años. Another 10 years went by. Nunca él me escribió, He never wrote me, pero yo averigüé por una tía que él iba a venir a la ciudad. but I found out from an aunt of mine that he was going to visit the city. Para entonces estaba casada But y then he was, tenía mis 2 hijos, 3 hijos. but in those days, I was already married and I had my 2 children. Y entonces dije, esta oportunidad voy a encontrarme con mi papá. And I said, this opportunity, I'm going to find myself with my father. Y cuando me encontré con él, And when I found him, lo único que le dije, the only thing I told him was, papá, nunca entendí por qué te fuiste. Father, I never understood why you left us. Nunca entendí por qué nunca me buscaste. I never understood why you never searched for me. Ahora sé que tienes otra familia y tienes 7 hijos. Now I know that you have another family and you have 7 children. Pero yo quiero que sepas But I want you to know, que no importa las razones, no matter the reasons, yo te perdono. I forgive you. Y yo te pido que tú me recibas como una hija. And I ask you that you receive me as your daughter. Y él se puso a llorar. And he started to cry. Perdóname, hija, me dijo. He said, forgive me, daughter, he said. La única razón por la cual yo me alejé completamente The only reason why I left completely es porque no quería lastimarles, is because I didn't want to hurt you all. ni a tu mamá ni a ti. I didn't want to hurt your mother or hurt you. Sé que no me porté bien, I know that I didn't behave right, pero que creo que lejos estaba mejor. but I think me being farther away, it was better. Ahí entendí que él se sentía culpable de lo que él había hecho. And there I understood that he felt guilty of what he had done. Y el hecho de haber ido con un corazón perdonador And so going with that forgiving heart, le dio la oportunidad a él de abrir su corazón. and gave the opportunity for him to open his heart. Yo le dije, papá, And I said, Father, yo te perdono. I forgive you. Lo abracé. I hugged him, Yo le dije, quiero que sepas and I told him, I want que you to yo te know amo. that I love you. Y nos dimos un fuerte abrazo. And we gave each other a strong hug. No sé si yo hice todo lo posible para que recibiera al Señor. I don't know if I did everything possible for him to receive the Lord in his Le heart. presenté a mi esposo, I presented him a to my mis husband, hijos, to my lo children. llevé a la iglesia I took him to church, y conoció del Señor. and he got to know of the Lord. Y yo en mi corazón I, in my heart, dije, finally, él me va a poder hablar. I said, finally, he's going to be able to speak to me. Va a tener comunicación conmigo. He's going to have communication with me Porque hice todo lo que debía hacer. because I did everything I could do. Pasaron otros 10 años. Another 10 years went by. Mis 3 hijos murieron, My 3 children died, pero nunca recibí una llamada ni una nota de él. but I never received one phone call or one note from him. Hasta ahora no entiendo por qué. Until this day, I don't understand why. Tal vez encontró a Dios, tal vez no encontró a Dios, no lo sé. Maybe he found God, maybe he didn't find God. I don't know. A veces la culpa es tan grande que no te deja ser libre con los demás. Sometimes the guilt is so great that it doesn't let you be free amongst other people. Pero de una cosa me cercioré,
But one thing I am sure of, de no condenar a mi padre, that I did not condemn my de no father, juzgarlo, that I did not judge him, de no hacer lo que Cam hizo, to not do what Ham did, tal vez hablando mal de él, probably speaking bad tal of vez him, diciendo que él ha sido un sinvergüenza, probably saying that un mal padre, you're a shame, you're que an nunca se embarrassment, acordó de mí, you're a bad que nunca father, me dio you para mi never sustento, remember me, you never gave me que nunca se comunicó you never conmigo, sustained me, you never communicated jamás me, pudo ser un padre amoroso. you never were a loving Yo father no with me. recuerdo haberme sentado en sus rodillas. I never remember sitting on his knees. Yo no recuerdo sus caricias de I don't niña. remember his affection for me. Pero nunca eso dije a nadie. But I never told that to anyone. Lo perdoné I forgave him. y lo dejé en las manos del And I Señor. left it in the hands of the Lord. Porque conocí el amor Because del Padre, I got to de know aquel que puede cambiar the tu love of the corazón, Father, de the one aquel who que can change puede your heart, darte algo que tal vez nadie te ha the one who podido can give you dar y things that suplir no one has lo been más able to give you. íntimo de tu ser y restaurar And esa restore imagen de Padre que tú no has that tenido love tal of vez a en tu Father that you never niñez, had in esa your imagen childhood. de un Padre que tal That vez image no ha sido lo que tú of a Father querías. that you probably never imagined. Dios tiene el poder de restaurar el corazón del ser humano God has the power to restore the heart of a human para que being, nunca ni tus heridas ni tus reproches so that your wounds sean la excusa or your pain won't be an excuse para dañar tu familia. to harm your family. Amén. Amen? Así que en ese sentido, And amados, so in that sense, hay brothers, restauración there is restoration. para cualquier rebelión, For whatever amargura o dolor rebelliousness, que hayan bitterness dejado that they've nuestros left, padres, our parents have left. sea nuestro padre o sea nuestra It could be our madre, mother or our father, pero que nunca en nosotros but that sea never eso una us excusa would use that as an excuse. para dañar To la harm reputación, The la reputation, imagen the image de aquellos of those a quienes solo Dios tiene el derecho de juzgar. who only God has the right No to judge. tomemos el lugar de Dios. We cannot take the place of God. Seamos como el Señor, Let us be like the Lord, perdonadores, forgivers, misericordiosos merciful, y bendigamos a los que no nos bendicen. and bless those who have not blessed Amén. us. Dale un Amen. aplauso al Give a round of Señor. applause to the Lord. Raquel fue otro ejemplo que no fue una persona que honró a sus padres. Rachel was another example who did not honor her parents. Ustedes saben que Raquel era la hija de Labán, era la mujer de la cual Jacob se enamoró perdidamente. You all know that Rachel was the daughter of Laban, the uncle of Jacob, the one who Jacob fell uncontrollably in love over Rachel. Y entonces ella cuando Jacob se tenía que ir de la casa de su suegro y ya se estaban volviendo para la casa de sus padres, So when Jacob was leaving his father-in-law's land and he was going back to his own land, en Génesis 31:19 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. in Genesis chapter 31:19, it says that Laban went out to go tend to his sheep, but Rachel, she stole the idols of her father. Ahora, parece algo insignificante, Now, it might seem like it's something of not much great significance, pero ella se robó cosas, but she stole things, ¿sí? right? Ahora, yo no sé ustedes, pero I don't know cuando about you el all. Señor nos visita, When God visits us, Él empieza a entrar profundo he starts to go in y Él deep, empieza a limpiar nuestro and corazón he starts to cleanse and clean our heart de todas las cosas que no están bien y no están of correctas. all the things that are not right, they're not correct. Yo me acuerdo que cuando tomé mi curso de vivencia cristiana, I remember when I was taking that course of how to live as a Christian, nos hablaron del corazón limpio they spoke to us about having a clean heart, y nos dijeron, pregúntenle al Espíritu Santo, and they told us to ask the Holy Spirit, ¿qué cosas están contaminando tu corazón? what things are in your heart that are contaminating your heart? Y cuando yo oré al Espíritu Santo, And when I prayed to the Holy Spirit, Señor, le dije, Lord, I said,
Yo pensaba que no tenía nada, You know, truly, I thought I had nothing. pero le dije, Señor, si hay algo en mi corazón And I said, Lord, if there is something in my heart que no está correcto that's not o correct que hice mal, or that I've done wrong, muéstrame. show me. Guess what? Y adivine qué? Él empezó a mostrarme pequeñas cosas He started to show me all these little things. y me mostró que alguna vez yo había sacado dinero de la cartera de mi mamá And he showed me one time that I had taken money y out of the nunca le purse había dicho of my nada. mother. And I didn't say anything to my mother. Una insignificancia, Something so ¿verdad? insignificant, right? ¿Quién se acuerda de esas cosas? How many of us remember of those ¿Cuán things? malas y pecadoras pueden ser esas How cosas? sinful can those things be? Pero cuando el Espíritu Santo quiere trabajar santidad en ti, But when the Holy Spirit wants to work esas sanctity in you, pequeñas cosas Él las mira con lupa. when the Holy Spirit wants to work on you and clean you, those Porque little si en eso details, those poquito little things te has are comportado important. de esa manera, Because those little things that you've done, guess what? ¿Qué vas a hacer cuando seas más grande? adivina qué, imagine what else you're going to do when you get older. No te va a importar tomar el dinero de algunas personas. It's not going to matter to you no more taking the No vas money a of other tener people. pena de fallarles You're not going to have shame o of de failing them. engañarles o decirles Or to cosas say que, things- que no son como si fueran. To not say things that are correct. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? You guys remember of Ananias and Sapphira? Oh, dijeron, Zafira. hemos traído el dinero de la casa hemos vendido en 150,000, pero la habían vendido en 200,000. Y aquí está, es todo. They had come to the church and said, "Oh, we sold all of our belongings to give to the church. Here's the money that we made. It's 150,000." But really they sold it for 200,000 and they gave them the money. Nadie sabía. Nobody knew. Pero el Espíritu Santo sabía y But te the está Holy Spirit mirando con lupa. Did know, and it Lo que was looking estás at you. haciendo. Every little thing you do, Porque las cosas se hacen delante de Dios. because everything is done before the No eyes es of para God. los hombres. It's not just between men. Ellos recibieron un castigo tremendo They received a great punishment that por day pretender engañar al Espíritu Santo. for trying to deceive or En lie un to the Holy Spirit. momento que estaba la unción In en ese times, lugar. in moments when the anointing of God was in that place. Seamos honestos delante de Dios Let us be honest before God y arrepentámonos de nuestros pecados, and let us repent of our aún de sins, los más pequeñitos. even the smallest ones. En ese tiempo, hermanos, In those times, brothers, yo había dicho algunas mentiras a mi madre. I had said lies to my mother. Nunca le dije las cosas que yo había hecho. I never told her the things I had done. Y yo me sentía una pecadora, una hipócrita, And I felt like a sinner. I felt like a porque el hypocrite. Espíritu Santo empezó a Because trabajar en mi vida. The Holy Spirit started to work in my life. Yo había hecho con mi vida y con mi cuerpo cosas que no son las mejores para una I muchacha. had done things with my life and with my body that are not the best for a young Y le girl. pedí perdón al And I Señor, asked forgiveness to the Lord. pero el Señor me dijo, But the Lord told me, ve donde tu mamá go to your mother y pídele perdón. and ask her forgiveness. No necesitas explicarle todo lo que You don't has have to hecho, explain everything that you've done, pero dile que no le dijiste lo que hiciste, que fuiste una mentirosa. but go and tell her that you never told her and tell her that you have been lying. Tal vez mi mamá no se acuerda, Maybe my mother doesn't remember, pero yo me acuerdo muy bien que fui but I remember I went up to her y le dije, mamá, and I said, "Mom, perdóname, forgive me." porque cuando era más joven, Because when I was younger, yo te robé dinero de tu cartera. I stole money from your purse. Yo te mentí muchas veces. I lied to you many times. Mi mamá siempre decía, My mom would always say, sacaba pecho de su hija. Decía que era la mejor hija del mundo. she would always stick her chest out when she Ella spoke siempre about her hablaba daughter and bien said, "I have de the mí best daughter ante in the los world." demás. And I felt so blessed amongst everyone else. Y yo me sentía mal porque yo había hecho cosas incorrectas. But I felt shame because I had done things that were not correct. Y yo le dije, mamá, And I perdóname. said, "Mother, forgive me."
porque no fui la hija because I wasn't the daughter que tú dices que yo that soy. you said I was. Lo siento mucho. I'm very sorry. Perdóname. Y me Forgive me. arrodillé. And I knelt down. Y me dijo, hijita, no hagas eso, por And my daughter said, favor. please, no, don't do that, please. No, parate, Stand hijita. up, daughter. Todos cometemos pecados. All of us have Todos committed tenemos cositas. All of us have Pero things. no como, hija, me vas a pedir perdón. How are you going Ven. to come up to me and ask me forgiveness? Please come. Una madre A mother nunca quiere condenar a sus hijos. never wants to condemn her children. Pero ¿sabes qué? But you know what? Un hijo de verdad A true se child limpia de toda mala actitud cleanses himself of all bad y de attitude toda and contaminación all del contamination mundo y de of la the world carne. and of the flesh, Y aprende a ser honesto and learns con how sus to be padres. honest with their parents. Aprende a tratar de vivir como Dios quiere. Tries to learn how to live the way God wants No us to de live, ocultas, no don't hide hipócritamente, ¿verdad? right? Y eso es lo que quiere el Señor And that's what the Lord wants. en nuestras In our familias. families. Que vivamos en verdad, That we live que in seamos truth. sinceros, That let's be sincere honestos, and honest. que no nos hurtemos, no nos robemos, That no we nos wouldn't steal, afectemos. that we wouldn't Tratemos lie, de cuidar and that we try to take care of la familia. our families. Por último, And finally, dice en It says- Génesis 35:22, it says in Genesis chapter 35:22, es la historia de Rubén. it's the story of Reuben. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de, la cual llegó a saber Israel. Israel While, era Jacob. while he was living there, Reuben had intercourse with Bilhah, his father's concubine, and Jacob soon heard about it. These are the names of the 12 tribes of the son of Jacob. Well, here is the story of Reuben. ¿Saben qué? You know what? Ustedes saben que Rubén fue uno de los hijos de Jacob, You guys pero eran de los hijos de Lea. You guys know that Reuben was one of the children of Jacob, but he was as well one of the children of Leah. Y Lea no fue la mujer amada de su padre. And Leah was never the woman that Jacob loved. Jacob amaba a Raquel. Jacob loved Rachel. Y él tuvo dos hijos con Raquel, José y Benjamín. And he had two children with Rachel, which was Joseph and Benjamin. Y ellos eran los hijos favoritos de Jacob. And they were the children that were the favorite of Jacob. Se imaginan cómo crecieron los otros muchachos. You can imagine how the other children were raised up with that favoritism, Con mucho odio a su padre. with much hate towards their father. Y Rubén And Reuben, quiso darle donde más le dolía a su papá. and he wanted to get his father where it hurt the most. Así que tienes tu concubina Oh, so you have your concubine. dentro de sí, no amas a mi madre, And so you don't love my mother. pues yo voy a meterme con tu mujer Well, I'm going to get in y a with ver your si woman. sientes un poquito lo que yo siento So let's see if you feel a little bit of what I cuando te feel. veo que haces lo que haces con mi madre. Let's see what you do then with my mother. ¿Cuántas veces How many times, como humanos queremos hacerles sentir a los demás as humans, we want to lo make que nos other duele, people feel lo que nos afecta what hurts us, what affects us, y hacemos cosas and we do things que lastiman el corazón de Dios? that hurt the heart of the Lord. Damos lugar We give place al pecado, to sin, a la rebelión, to al rebellion. odio. Que Dios nos limpie de hacer cosas Let por God venganza Let God clean us of things that are of o por vengeance, querer pagar con la misma moneda. or to pay back with the same way that we were hurt. Que Dios nos libre May de God hacer free us eso con nuestros propios padres. of doing that to our own parents. Amén. Amen? Pero creo que estamos aprendiendo But I think cosas, we're ¿verdad? learning. Amen?
que nos van a ayudar a valorar It's going to help us to value nuestras our familias, families, a restaurar nuestras relaciones to restore our relationships, y a dejar que el amor de Dios and y to el let Espíritu the love Santo of God and the Holy Spirit empiece a operar y a begin to formar operate and form familias para families Cristo, in Christ, llenas de su full presencia, of His presence, llenas de su amor. full Ponte de of pie, His love. amado. If you could please Ponte stand de up. pie, vamos a orar Let us al Señor. Pray to the Lord. Si tú sientes que en If you tu feel, corazón if you're in your heart, necesitas you need restauración, restoration. necesitas restaurar relaciones con tus You need to padres, restore relationships with your parents, con tus hermanos with your brothers, o con alguien en la familia. or with someone in the family. Empieza contigo. Start Empieza with yourself. contigo. Start with yourself. Amado Dios, Beloved aquí Father, estamos here delante we de are ti. before you. Creemos que eres un Dios amoroso, We believe that you're a loving un God, Dios que puede volver a ser, a God who can renew, un Dios que puede crear en who can nosotros create in us algo nuevo, something new, algo diferente. something different. Todo lo que el mundo Everything that o the las world personas or the people han dañado, have han harmed, derribado en nuestras have ruined vidas. in our Hoy te life. pedimos, Señor, Today we ask que tú vengas con tu espíritu come with your y Holy Spirit empieces a restaurar, and you start to empieces a restore, reconstruir, you start to reconstruct, empieces a visitar en nuestras start to vidas visit in our y lives, empieces a traer sanidad, and you start to bring healing. restauración, This prayer, vida. Señor, si se han dañado nuestras relaciones Lord, con if- nuestros padres, if our relationships have been restaura ruined with our nuestra parents, relación, restore those sánanos, relationships. Señor, Heal us, saca Lord. de nosotros Take away from todo us odio, todo all hate, rechazo, all todo rejection, dolor all por pain, cualquier actitud que whatever ellos hayan attitude tenido, por we've cualquier olvido, por cualquier Whatever irresponsabilidad de irresponsibility, ellos. Lord. Señor, no queremos We don't juzgarlos, wanna judge los them, Lord. perdonamos, We forgive our liberamos perdón a nuestros and padres, we liberamos bring forgiveness to our perdón, parents. Señor, a Forgiveness aquellos padres que han those estado en autoridad sobre nosotros. have, Liberamos done harm to perdón, us, Lord. Señor, We give out pero forgiveness, queremos pedirte, And we wanna restauranos, ask, God, that you Señor. bring restoration. Restaura tu imagen paternal Restore en your, nosotros. Restauranos, Señor. Oh, en el parently nombre de image in us, Lord. Jesús. In the name Oh, of Jesus. hasta lo más íntimo de the nuestro most ser. intimate of our Dios, being, Lord. trae Bring restauración. restoration. Cámbianos, Señor. Change us, Lord. En el nombre the poderoso name, the de powerful name of Jesús. Jesus. Amén. Amén. Y amén. Amén.